رب کریم جبریل اکیلی صورت میں موکلو ہکڑی وچ کھڑے ہا ان جو نسل ہی ختم کرے چھڑے ہا پر اکل چیز پھرتے وٹھی بھگو ماں محمد کریم جی حفاظت جے لا اللہ تعالی پاڻ انتظام فرماयो ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا او مجھا پیارا محبوب محمد کریم ما رب تجھے لائے کافی ہے کافی ہے نا ڈاڑے تو کافی ہے نا جنجے لا اللہ کافی جنجو رب تنجو اے ملا کا چوندانا اللہ اسان جے لا صرف اللہ کافی ہے اسان جے لا صرف اللہ کافی ہے ٹھیک ہے کافی ہے تاں جے لا تاکہ توکل ہے پنی 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 بنا رہا چھتا چاہن جو مجھا دوست عزیز آگے کبھی سیٹھن کے درن تے پن دا ہانے روڈن تے بیٹھا دا پنن بیا جاتے ونجو ملک میں موجودہ مدھن مچائے چھڑیو چھل نکو گوٹھ نکو چھا بڑے ای مسیت جو کو آڈانو ٹھاہے بٹے کاڈر ٹیر ہنی روڈ مین جے متھا کو وڈو اسپیکر اسپیک بریکر ٹھائے چھڑیندا او اسپیڈ بریکر تے لازمی کا گاڑی بھی ہو نا صحیح ائی لولو جڑو جھنڈو ٹنگے چھڑیندا مسیت تے لولو ڈٹھو تو لولو تو چھا چوندا ہو نوری رو چھا چوندا ہو سے نوری رو زیبرا گڈا پنجا چنگوا امریکہ جو جھنڈو ڈٹھو نا انہی جے کنڈ تے اہو جھنڈو ٹکلدو امریکہ جے جھنڈے میں بیا نشان بیا ہے پر موجا دوست کنڈڑی میں ننڈڑن اکھرن سان ننڈے گال سان تا سوچو کھنی اهو ان وارو جھنڈو بھی چھا کو امریکہ جا ایجنٹ تا ہیں موجا پیارا دوستو نوری دے جڑو جھنڈو جاتے کاتے کھوڑیوں بیٹھان بس گاڈی بیٹھی نہ ہے بس مولا جی پیٹی بوتل کون سوچی ذات اللہ شرابی اللہ زانی اللہ ڈھیل اللہ کولی اللہ کیر اللہ شیو اللہ کیرا ملا کے نوکر کھپے کیر بھی ہوجی ادا مکھے سچ ٻڌاء ته پیسو دین جے لا دیندار مسلمان کھان وٺجي یا ٽلو مل کھان وٺجي روڈ تے ته کافر بھی لنگھن تھا نا صحیح کیڑو مجاہدہ کجے پیشانی تے لکھیو پوا ته مسلمان جی گاڏي آیا کافر جي سب هڪ جهڙا اڄ کل ته مسلمان به ماشاءالله ملک صاف کرے چھڏيو ہتھ تا گھڻو موت ہتھ تو گھمايو ڏساں سڀئي مهرباني ڪرو ہتھ گھمايو کچھ لڳے وا تو اهڙو کم کيو گھٽ ۾ گھٽ رات جو بسترے تے سمو ننڍڙو ٻار سُتل هجي ون ٻار کي خبر پئي ته اڌي سان سُتو پيو الائي امر سان سُتو پيو آهي داڑھی رکھو محبوب جی سنت آچو سبحان اللہ عاشق رسول سنائے تو سنی سنائے تو سنت کا پٹھی روا ہے فادا موجا مٹھڑا بھاو عزیز کترا محبت وارا ہو جو رات جو ہک تھی ہوا تب ویٹھا ہو انہی لا ویٹھا ہو تو سونے نبی جی تعریف بدھو چو سبحان اللہ انہی لا ویٹھا ہو صحیح تعریف لا ویٹھا ہو نا تو موجا سونا جن جی تعریف بدھو تھا ان سونے جی سنت جو ویجو نہ تھا وجو صبح جو تھو تا تو کر جے داڑھی تو ٹھاہے داڑھی تو لاہے یا ٹھاہے ٹھاڻ تن کي چइبو آهي جيئن مونکي آيا مولوي صاحب جن کي کڻي ڄوس تيل مکيوس ٺاهي سه اهو ٺاهڻ اوان ته خير جو مٿا سيفتي کڻي گھمايوس اهو ٺاهيو ٿا يا گاهيو ٿا ڏاڍي ڳالهايو خدا جي واسطے ملي خدا کي حاضر ناظر سمجھي جو توڙي اسان جا وار اچھا ٿي آن ٺهن ٿا يا ڪون ٿا ٺهن हे علماء जी जमात बुजुर्गन जी वेठी ठहे थी या नथी ठहे ओ केड़ो अगर के दाढ़ी नथी ठहे तू छो तो रखी अज बे दाढ़िया जेके वेठा हो उन मां को हथ त मथे खणे त मां अज खां पो रखंदुस ॾिसां माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत सही सा सब शायद जो बुजुर्गो पर रुगो हे बुजुर्ग शायद कोन तो अज मदीने वारो साईं शायद हो रखो मुझे महबूब पाक जी हबीबन जी महकड़ी हदीस पाक पढ़ी तो वजू करे वजू का बाद में जो दाढ़ी के सुहारी शरीफ के कंगी दींदो आ उनके अल्लाह ताला 40 बीमारन का महफूज रखदो आ बी हदीस पाक महफूज आ शरीफ में मुझे महबूब मुर्शिद रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैहि भी लिखियो आ तो महबूब इतनी रात जो इशा जे टाइम ते सुमण वाले टाइम ते जो बिस्तरे से लेटन पिया तो मतलब कंगी कढी पांजे दाढ़ी के फणी
مومنن جی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیو یا رسول اللہ کنگی کون وقت بھی آدری مانو باہر ویندو آ مانن سان ملندو آ ٹھہی ٹھکی ویندو آ سمھن جے ٹائم تے کنگی کان ڈبی آ اها سمھن جے ٹائم تے کنگی تھاڑیو پیا پاڻ فرمائن تھا او عائشہ صدیقہ مومنن جی ماں محمد کریم تو کے مسئلو تو ٻڌايا جے کے قرض هجے جے مٿا قرض تمام گھڻو ٿي وڃي سمھن جے ٹائم تے ڏاڙهيءَ کي کنگي ڏيندو ان جو قرض معاف ٿي ويندو برکت روحانی تو فائدو آ پر ظاہری جسمانی بھی فائدو آ اما عائشہ صدیقہ محمود نہارے چاہی تھی یا رسول اللہ سائیں جن کے کیڑو قرض آ ہاں تے کو قرض آئے چا پر خدا عائشہ ہے متے بھی قرض آئے کیڑو تو سامودری شادی کہی نا تو ماں شادی وارے ٹائم تے جو تو جو مہر کابینو مقرر کयो ہو وہ انیا منہ توکھے کون ڏنا ہو ماتے قرض مومنن جی ماں چوتی یا رسول اللہ متوا کے معاف کयो قرآن فرمائن تھا جزاک اللہ بی رات تھی آیا بیو بھورو چھوا حبیبن جی ذات وری کنگی دنیا بی بی صاحبہ وری پچھے تھی سونا اوا تا قرض کلہی ویوا اوا بیر چھوٹا پا کنگی جو قرآن فرمائن تھا جہ بھلے کم ماں فائدو پڑے او چھوٹ چھڑیا انہی ماں فائدو انما فائدو پیو جو ماں کنگی ڈی تو معاف کرو تو بھلو کم تھو نا ماں امت کے سبق نہیں تو جا اب ڈاری ہوندی تو کنگی ڈیندے جو ہوندی کانا تو کنگی ڈیندے قرض خدا تو تو لاہی دو جو آمین خدا جو قسمہ رگو دنیا جو قرض نہ لہندی آخرت جو قرض نہیں لیندی آخرت جو قرض لکھوا ہتے ادھار سدھار تھی گئی آخرت میں کتھا ادھار آنی دے جیکنے رب کریم پچھئی تو مجھے حبیب جی سنت جی بے حرمتی چھو کر دے ہے یا بے ادبی آنا سے مصطفیٰ جی سنت کوڑے اچھلائے چھڑے نالی میں پئی ونجے اللہ کاتھے کا وار اب ادب ندا حلل یا وڈی بے ادبی ان بے ادبی جی پچھا تھی تو چھا تھی دی مسلمان سونی صورت دھار سونی سنت محبوب جی رکھو پرے خان اس جے تو ماشاءاللہ ماں کے خوشی تھی دی آجری پٹکے وارا ڈسدو ہے شوڑے نبی جو سنت وارا ڈسدو آیا ای خبر پوندی آ تا ان کے کہ کاریگر جو ہتھ لگو آ کیا جو ہتھ سائیں ڈاڈے جو کر جو مولانا جلال الدین رومی جو دو آ فرمائیدہ ہاں تا بیڑی پہ آئی تربی مانو پہ کھائیو آئی دو ایکڑو کاٹ ہو وڈو اوب دریا میں گوتا کھائی دو آئیو پہ وہ کاٹ تو بیڑی کے چوے تو بھی کاٹ بیڑی ماں بھی کاٹ ماں پان بھی نہ تو سنبھالے سگا پر تو پان بترے تھی مانو بتاریوں تھی وجے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا وہ بیڑی زبان حال سا تھی چوے یار ہاؤ تو بھی کاٹ ماں بھی کاٹ آیا تو پان بھی نہ تو بچائیں گوچا تو کھائیں ای ماں پان بترا تھی بن کے بتاریا تھی فرق اترو آ تو کہ کاریگر جو ہتھ کو نہ لگو آ مکھے کاریگر جو ہتھ لگو ہے ارے دیکھنے کامل پیر جو ہتھ لگی ونے مرشد جی نگاہ تھی ونے تو انشاءاللہ تعالی سنت بھی تھیندی تو داڑھی بھی تھیندی کہ کامل جو پاسو وٹھو اللہ ہمارے وٹ ون انشاءاللہ تعالی دری اللہ ہمارے جو صحبت میں دے تو انشاءاللہ تو جی قسمت ہی بدلے چھڑیدا اللہ جو ولی رگو قسمت کو نہ بدلی دو آ تو جی صورت ہی بدلائے چھڑی دو آ اگ میں تو جی صورت بے نمونے جی ہوندی آ پر اللہ ہمارے جو صحبت میں ویندو آ تو خدا جو قسمت تو جی صورت ہی تبدیل تھی ہوندی آ ڈسن سا روح کے راحت پئی آ اللہ تبارک و تعالی کا دعا ہے سوالات رب کریم شرطوا سا کے محبوب جو سنت تو عمل جی توفیق عطا فرمائے صلاۃ مجھے سید ابن انداز صلاۃ اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ ہر اگتے ہلو ضرور سے بلند آواز ڈاڈے صلاۃ ڈاڈے پڑھو بلند آواز اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ مجھا دوستو عزیزو سائیں فرماش کیا وچتے کتو حضرت مختوم حضرت خلیفہ محمود کڑے وارے جو کہن جو ادا خلیفہ محمود نظامانی کڑے گواہ وارو حضرت پیر سعید محمد راشد روزے دھنی جو خلیفہ ہو تو سبحان اللہ
دوستو عزیزو اجکل اج پل سجاول خان جی ٹھٹے ونجو سجاول خان ٹھٹے ونجو تمو جا دوستو اجکل ٹھٹے سجاول جے وچ تے پل دریا جے متھا انہی زمانے میں بیڑیوں لگندیوں پتڑ ہو پل کانائی خلیفہ محمود رحمت اللہ علیہ بیڑی میں کی ویٹھو اتفاق سا ان بیڑی میں جنج بھی ہوجے جنج سا گڈو مشکرو بھی ہوجے مشکرن جی تاکہ پانا خبرہ خلیفہ صاحب کے چادر ویڑھلا داڑھی مبارک تھوڑی تھوڑی متھا چھڈری ہوئی تھوڑی داڑھی ہٹڑے ہوئی جو مشکرے جی نظر پئی خلیفہ صاحب جے متھا تو بار بار جیکو بھوگ کرے پھرائے خلیفہ صاحب جے متھا پانا خاموش ویٹھا دوستو عزیزو جمل بیڑی پتن تے ہلندی آ دریا میں مڑی 20 منٹ 25 منٹ دی گھنو پانی تے کلاک میں لگی ویندو جمل منزل تے پہنچی آ دوستو عزیزو ہو گھڑی گھڑی بھوگ کندو خلیفہ صاحب تے ہتھ رکھے داڑھی دے اشارہ کرے پان خاموش بیٹھان جمل لہن وارا تھا جنب لتھیا مشکرو بھی لتھوا خلیفہ صاحب بھی لتھوا تمل خلیفہ صاحب پانجی ٹوپی لاہے مشکرے دے متھے تے رکھیا بس متھے تے رکھ دویو مجا دوستو عزیزو مشکرو بے ہوش تھی پٹا تے قریب چھڑی پئی لگے مانو حیران کیا چھا تھوا چھا چکرا سبنی چو سہی تو چھا کہوا پان فرمائنتا مکھا نہ پوچھو انہی خان پوچھو دوستو عزیزو جمل ہونا کے ہوش آئے خلیفہ صاحب لتا ٹوپی لا تھیا اکھن ما نار وہن پا قدمن تے کری پیا چلے تو سے مہربانی کلا وری بھی ہر تے مجھے متھے تے ٹوپی رکھ جا خلیفہ صاحب فرمائنتا چھا ڈٹھو تھی چلے تو جو کچھ کو ڈٹھو تو ما ایو ڈٹھو تو مکھے محمد کریم جے دربار میں پہنچائے چلو اے مجھے وار وار ما ذکر جاری تھی لا الہ الا اللہ 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 سبھی چو محمد الرسول اللہ تو کہیں جو فیضا چو کاملم جو چو کہیں جو فیضا لج پال تری تنو توڑ دے نہیں جدی با پھڑ دے اس نے چھوڑ دے نہیں اللہ جابان حضرین کری با وٹھدا ہم تا منزل تے پجائندہ کتے پجائندہ ہم کو کامل ولی ہو پنجاب میں انہی کہا کہ مانو پچھو سے مینو کروڑ پکا جانا ہے کروڑ پکا گوٹھ جو ڈالوا کروڑ چا ڈالوا ڈاڑے چاو چا ڈالوا زور سا چاو گوٹھ جو ڈالوا کروڑ ہونا چو سائی مینو رب دس لے کروڑ مینو جانا ہے اللہ جو ولی فرمائے تو کروڑ دی مینو خبر نہیں آتے توڑ پہنچا دے کروڑ جی مکھے خبر نہ ہے جے چنگی تو توڑ پجایا ہے جیسے توڑ پجائے ہتھ دے ہتھ ہتھن میرے چے اکھوں بند کر تو گنبد خضرا جے آڈو بیٹھو چو سبحان اللہ مخدوم محمد اسماعیل پیالوی چو سبحان اللہ مادے چو سبحان اللہ اچھے پیو رستے ساکڑو مانو گجس جھنگ ماں کچے ماں مولا چنجی باقی حبیب کوٹ ونڑوا حبیب کوٹ تاکہ ویجو ہے نا کاتے ونڑوا حبیب کوٹ ونڑوا نسلے جمل مخدوم صاحب بدھو حبیب اکھن ماں گوڑا وئی آیا چوے تو ادا حبیب جو گوٹھ ہلیا تا دیکھا رہا ہے مجھا دوستو بیٹھو کچے میں آ حبیب کوٹ خان باہر بیٹھو آ مجھا دوستو مخدوم صاحب سب کرے پانجے گھر میں بھی ہارے چوے تو نہ مجھے کلے خان ہار او تھی مجھے حبیب جو گوٹھ اجا جو ہارے تا مسجد نبوی جا منار نظر اچھی رہا ہے انہیں تو سے انہوں تو حبیب گوٹھ لاہے چی اللہ تو جو کرو حبیبہ مجھے حبیبہ جو تیو گوٹھا لج پال تری تنو توڑ دے نہیں جدی با پھڑ دے اس نو چھوڑ دے نہیں اللہ وارن جی دامن وٹھو اللہ مارین خان بچو اکرا تھا اللہ وارا چو اللہ ڈاڑے چو اللہ بیاہن اللہ ماریا پٹ بوان کے بڑا اللہ مارائی
خدا جو قسم انہن جے وجود کے خدا تعالی ہن زمین کا پاک کرے یہ پلیت وجود بھاگن جو ہو جائے مانن جے عشق ای محبت کے دھک ڈئی چھڑو تھن مجھے محبوب پاک جا گستاخ ای بے ادبی جو ڳالهين تھا محبت وارو درس ہن کے سبق یاد کونے کو اللہ جا بانا آستانن تے ویٹھان خلق خدا کے فیض جن پیا یہ تانا ہندا ہن کہ تمہاں اللہ وارن خان گھرو تھا اسا چوتھا الحمدللہ اسا اللہ وارن خان گھرندا آیا کہاں گھرندا ہوا با چو کہاں گھرندا ہو اللہ وارن خان گھرندا ہے وری دنیا وارن خان گھرندو فرق ہے یا نہ ہے جے اللہ وارن کھا گھرن شرک تا دنیا وارن کھا گھرن بھی شرک ای کفر تو چھو تو گھری چندے جلا چھو چھتو تھی دوا جاتے کاٹھے ویندو چندا کندو پلندو تو اللہ وارن کھا گھرن اچ تما تو کے درگاہ دسیا نہ اشتہارا نہ مجھا پیارا دوستو عزیزو چندے جو سفیرا نہ اللہ وارا کہے کہ پپی لکندان جھولی جھلیندان نہ پوتی پھیرائیندان فقیر آستانہ تے ویٹھا ہن پان بکھائیندان خدا جے خلق کے بکھارائیندان توکل تولیان کھیا اولیاء اللہ کیا تو کہ توکل کے تھاتیا تو توکل کے خوار کھڑی کہوا موحد سنائی دعا در در پنی پچھڑو سوا اولیاء اللہ مجھا پیارا دوستو پانجے آستانن تے خلق کے پان بکھائن تھا خدا جے مخلوق دی خدمت بھی کن تھا اب آہے یا نہ ہے درگاہن تے چندو آہے درگاہن جے متھا کو مجھا پیارا دوستو کو موقع تے مانو کو پیتی جھلے تھو کو جھولی جھلے تھو نن اللہ کتھا پہ خدا موکلے پان ہی پان کہے دل میں تو 1000 ڈائیو لکھ ڈائیو کروڑ ڈائیو روپیو ڈائیو اللہ ہمارا ہاتھ کون ٹنگیدا رب کی ذات بابرکات پان ہی پان نوازی شدید ہوا ہیر کو توحید جو ٹھیکو کھے وٹھا توحید آیا کوئی تخا پیسہ وٹھو امریکہ ہاں پیسہ وٹھو مجھا پیارو لنڈن کا پیسہ وٹھو سعودی دے ٹنگ جی ہتھ اونن کا پیسہ وٹھو کراچی دے سیٹھن وٹ ونجو شرابن وٹ ونجو زانن وٹ ونجو ہانے مٹے دہاڑا چا ب مہینہ کو نہ تھیندا اجا گھٹ بیٹھو مکھے ہکڑے دوست کتاب موکلو پراڑو ہوجے پراڑو تقریباً 1342 جو پراڑو ماں جو ڈسا مجھے چھو کتاب ماں موکلو تھی کتاب چھاو جے متھو لکھو تو روح داد برائے چندا مدرسہ دار الہدا ٹھیڑی مانا جے کہ مانو نے کہ چندا ڈلا ہن وہ چندن جاوری روح داد چھاپی تھن تے ہنن جی مہربانی ہن 10 روپیا ڈلا ہن 5 روپیا ڈلا ہن 100 روپیا ان جا نالا لکھی پچھاڑی تے تقریباً 20-25 صفحہ کتاب پچھاڑی ٹوٹل ہترا پیسہ ملیا پو وری ہڈو لکھو تو نسا ہترا کتاب ورتا ہے طالبن تے خرچ پگارن تے خرچ ٹوٹل نانا نورا لکھا پورا ماں دل میں سوچو تو ہی روح داد ہے نا دوست مجھے چھو موکلیا ماں چھا کیاس پر ہن میں تو کچھ راز بھرو پیو انیا جو کھڑی کھولیا مٹے پنا نالل میں سکھر جے وانن جا نالا لکھیا تن پرسو مل جو 50 روپیو بھیرو مل جا 60 روپیا دانیال داست جو 70 روپیو فلانے وانے جا 1 روپیا ما جو واہ واہ یار مجھے لا نفو کرے چھڑی ثبوت تھی کہ تا سا وانن کھا بھی وٹھندا ہو ارے جے تو وانن کھا وٹھے تو تواری توحید میں فرق کون تو پوے اسا وانن کي ٹھک بھی کون وٹھندا ہو اسا گھرندا ہو اللہ جے ولین کھا گھرندا آيو یہ تو کہ وانے کا گھر جائز ہے تو اساں جے لا اولیاء اللہ کا گھر بھی جائز ہے تو ڈوکر وٹھی تو پیو پیسہ وٹھی تو پیو خدا جو قسم اساں اولیاء اللہ کا پیسہ کون گھوندا ہو اساں اولیاء اللہ کے جو تو نگاہ کیو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ ہمارا جی نگاہ تھی دیا تو بیڑائی کا تو بیڑائی اللہ تعالیٰ فرمایا ایوہ النبی حسبک اللہ جاگو تھا تھکا تو نہ ہو نا اجا ہکڑو اکھرا مانا تفسیر تک یہی کوئی اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمایا تو حسبک اللہ اللہ اس تو جلائے کافی ہے اب تو ادھن ریڈی گال تھا اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مجھا محبوب ما رب تو جو لا کافی آہاں پر جن ایمان وارن تو تے ایمان آندوا اوہ بھی تو جو لا کافی آہاں تو سبحان اللہ
اللہ تو چاہے تو ماں تک کافی آیا ہے پر موجا بانھا تو جا امتی موجی مخلوق میں آجے کے بھاگوارا بختوارا تھا جن کے تجھے متھا ایمان آنا جی سعادت نصیب تھی موجا محبوب ماں تا رب تو جلا کافی ہے پر تو جا صحابہ تو جلا چاہو تو جا صحابہ تو جلا ڈاڑے جو تو جا صحابہ تو جلا اور ڈسو اساں چاہندو حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ اساں جے لائے کافی ہے اساں جے لائے بہترین وکیل اساں جو بہترین محافظ ہاں اللہ تعالیٰ پانچے محبوب کے تو فرمائے تو مجھا محبوب ماں اللہ اکیلو تو کافی تو جے لائے آیا پر دنیا کے بدھائن تو چاہیا کہ محمد عربی جا غلام مصطفیٰ لا کافی ہے ہی چھا چوندا ہم تو ہکڑی آیت ॾेखारियो چھا ॾेखारियो ہکڑی آیت ॾेखारियो قرآن کریم جی یا ہکڑی حدیث ॾेखारियो जंहिंमां इहो साबित हुजे त सहाबन सगोरन या ताबईन सगोरन या उम्मत जे सालिहन अल्लाह खां सवा ॿिए खां मदद वरिती हुजे जाॻो था चैलेंज कंदा आहिनि छा चवंदा आहिनि त हिकिड़ी आयत ॾेखारियो छा ॾेखारियो थकावो त मां दुआ घुरां हिकिड़ी ॾेखारियो जंहिंमें छा हुजे त अल्लाह जे महबूब जे असहाबन या कन ॿियनि सालिहन ताबईन तबो ताबईन वग़ैरह अल्लाह खां सवा ॿिए खां मदद वरिती हुजे ॾेखारियो तव्हां था पीअण खां मदद वठो क़ुरान में आहे कोन ॿिए खां मदद छो था वठो मां थो चवां था मां छा कयां अंधे जो इलाज मां वटि कोन्हे आहे दा जेकॾहिं कंहिं अंधे खे आहे त नज़र न अचे त अब्दुल रहीम छा करे सोढ़ो बदरदीन छा करे उलमाए अहले सुन्नत जो को कसूर कोन्हे तूं तो चवे कंहिं बि सहाबी मदद कान घुरी आहे त ॾेखारियो मां तोखे क़ुरान पाक पढ़ी थो ॿुधायां अल्लाह जे नबीअनि मदद घुरी अल्लाह ताला जो प्यारो नबी ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए तो मन अंसारी इल्लल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह फआमनत ताइफतुम मिन बनी इस्राईल व कफरत ताइफा रब करीम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम इरशाद फरमायो अल्लाह जो नबी ऐलान थो करे मन अंसारी इल्लल्लाह आहे को मुंहिंजा उम्मती हो जेको तव्हां मां मुंहिंजी अल्लाह जे राह में मदद करे मन अंसारी इल्लल्लाह आहे को मुंहिंजी मदद करण वारो अल्लाह जे राह में कुरान तो कहे क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह हमारी जेके मददगार हा ईसा अलैहिस्सलाम के चवण लगा ओ अल्लाह जा नबी असां तुंहिंजी ख़ुदा जे राह में मदद कंदासीं हाणे मूंखे ॿुधाए त अल्लाह जो नबी प्यारो ईसा अलैहिस्सलाम हक़ ते या ना हक़ ते बुलंद आवाज़ साथ मथे खणी चओ ईसा अलैहिस्सलाम हक़ ते या ना हक़ ते हक़ ते न तो छो तो गैरुल्लाह का मदद घुरे मन अंसारी इल्लल्लाह आहे को मुंहिंजी अल्लाह जे राह में मदद करण वारो मालूम थो त अल्लाह पाक जे सालिहन बाननि खां मदद घुरणु शिरक नाहे अल्लाह जे नबियनि जी सुन्नत आहे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां जेका आम ॻाल्हि आहे आम ॻाल्हि आहे अहिड़ी आम ॻाल्हि आहे जेका तव्हांखे इंशाअल्लाह सम्झ में अची वेंदी सवली ॻाल्हि इंशाअल्लाह ताला इन देवबंदनि वटि जवाब नाहे आहे जवाब इन वटि ॿुधो ॻाल्हि कहिड़ी ॻाल्हि आहे महबूब जे असहाबनि जा ॿ क़िस्म हुआ चओ महबूब जे सहाबनि जा ॾाढे जो घणा क़िस्म हुआ हिकिड़ा मुहाजिर ॿिया अंसार छा सही ॾाढे जो हिकिड़ा मुहाजिर ॿिया अंसार मुहाजिर माना हिजरत कंदड़ अंसार जो सीगो आहे अंसार वरी अंसार ॿिनि भाइरनि जी औलाद आहे औस ऐं खज़रज ॿ भाइर हा मदीने में रहंदा हिकिड़ो औस नालो ॿिए जो नालो खज़रज हो ॿई भाइर हा उन ॿिन्हीअ जी औलाद जेका मदीने में रही उन्हनि महबूब जी मदद कई अंसार माना महबूब जा मददगार चओ अंसार माना महबूब जा ॾाढे सुनियो अंसार माना महबूब जा इन सहाबीअ खे चओ चंडा तूं सहाबा करे थकिजी पियो आहे सिपाही
سپاہی صحابہ پاण کي صحابن جو سپاهي سڏايندو आहे لباغا صحابن جو طريقے تے هل صحابن جو قسم جو نمبر انصار جو انصار مانا مددگار جن محمد کریم جي مدد کئی رب جو قسم مصطفی کا مٿي ٻيو کو آهي کون پر ان جي بي صحابن مدد کئی مانا جي مدد نہ کن ها ته انصار کی سرجن ها انصار مجا ثابتات موجا پیارا دوستو اللہ جي مخلوق جا نیک مانا بي مدد کندا آهن مدد کندا یا انصارن جو انکار کر تھی شیو اتھو شیعہ حقیقت میں یہ بھی میں چوندو ہاں ته بنجي جو پیو ہکوا پر ماؤں بٿن جاگو زالا کون تھا جاگو بنجي جو بابو ہکڑو ہے پیو ہکدن ماؤں تھن ہکڑی ان جی ماں بھی ان جی ماں مجھا دو تو شیعن دی گال کے کھنی چھڈو ہوتا ہے کہ سنیاتل ہن پر جے کہ یہ وہابی ہن انہن جو کوئی امام الوہابی ہے مولوی جو نالو رشید احمد گنگوہی انہیں پانجے فتاوا رشیدیہ میں فتاوا رشیدی میں او ہانے کڈی چھڈو تھن جمر دنیا تھکو ہے نا تمہارا کڈی چھڈو پر الحمدللہ عبد الرحیم گال اوہا کندو جو ثبوت ہوندو ہے ماوٹ فتاوا رشیدیہ اوہا دو بند واری چھکل پیا جو میں حوالو موجود ہے پاکستان میں چھپائے او اکھر کڈی چھڈو تھن جو مانن تھکو ہیں پر دامو جادا ڈھکن جا شاہد پھٹ ہوندا ہن کاڈے ویندا اچو تما کے خود انڈیا دارالعلوم دیوبند جی چھپال فتاوا رشیدیہ میں ॾेखारिया انہی میں مولوی رشید احمد گنگوہی کا سوال تھو ته جيڪو اصحابن کي گاریون ڏي اصحابن جي گلا کرے ان گارن ڏيڻ جي باوجود گلا جي باوجود سنت جماعت ما خارج نہ ہے اب اچھا تھا سمجھو هيڏي ڏياريو توهين علماء عالمن جي کا جي توحید مولوین جی توحید کئی ته کافر دیوبندن جو عقیدو ہے پر جے صحابن جی توہین کرے تو سنت جماعت ما بھی خارج کونے سنی کو بھی ہے معلوم تو ہے پنجے مولوین کے صحابن کا متھے تھا سمجھن پیا رگو ڈھاؤں سپاہ صحابہ جو کچھ بھی نہ ہے خدا پاک جو قسم گستاخن صحابہ کرام جا اوڑا ہے دیوبندی وہابی بھی صحابہ کرام جا دشمن ہن ہے پان کے رگو مان کے چمکائے مجا پیارا دو تو چندے وٹھن جی چالا ہکڑا جمعیت علماء اسلام جے نالے چندے وٹھن ہکڑا وری جماعت اسلامی مودودی پارٹی جے نالے چندو وٹھن ہکڑا وری سپاہ صحابہ جے نالے چندو وٹھن ہکڑا وری موجا پیارا دوستو تبلیغی جماعت جے نالے سا خلق کے گمراہ کن ہنن جو گروہ ہکڑو ہی پارٹی ہکڑی پر مختلف نالا رکھی مان کے گمراہ کرن جو طریقو ٹھايو تن یہ سب گمراہ کولو انہی سبنی گمراہن جو عقیدو تے جے ابو بکر کے گارڈ نہیں عمر عثمان علی کے گارڈ نہیں تب سنی رہندو سنیت میں فرق نہیں دو اسا چوندا جو کو صدیق جو دشمن ہو لعنتیا عثمان غنی عمر فاروق علی سے جو دشمنی لعنتیا ایترے قدر جو علماء اسلام ما علامہ فخر الدین رازی قرآن پاک دی آیت اذ یقول لصاحبہ دے تفسیر میں تفسیر کبیر میں لکھو جے کو ابو بکر صدیق جے صحابیت جو منکرا سو کافر رہا چاو چاو ہو داڑے جو کو صدیق اکبر جے صحابی ہوجن جو منکرا سو چاہے داڑے جو ہو چاہے اما متا بھول با ہوجو متا توا کے دھوکو ہوجے متا توا کے ٹھگی دا ہوجن تے یہ دیوبندی وہابی شیعن جا کٹا دشمن ہن صحابہ جا عاشق ہن گستاخ آہی ہے صحابہ کرام جا ارے جے کہ محمد عربی جا گستاخ ہوندا سے محمد دے غلامن کے منیندا چو ہرگز نہ ڈاڈے چو ہرگز نہ خدا جو قسم انہن جا کتاب بدھائن تھا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات بابرکات کے بارے میں انہن جے مولوی میر وارے کتاب لکھوا شان صحابہ چال گئے بھائی ڈاڈے جو سال گئے بھائی شان صحابہ اب وہ پڑھو سندھی میں موجا پیارا دوستو انہی میں بھی موجا پیارا دوستو صحابہ کرام جی توحید کئی تھی محبوب جے غلام جی گلا لکھی تھی حبیب جے صحابہ کرام جے بارے میں اڑا اڑا واقعات بزدل حجر ثابت ہے رب جو قسم ہے جو محبوب ہے غلام اللہ تعالی فرمایا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین مجھا محمد عربی ما رب کا تجھے لا کافی آیا پر مجھا محبوب کریم تجھا صحابی تجھے لا کافی آیا جن کے اللہ چوے تو کافی وہ بزدل ہایا بہادر لاڈے چو بلندا واسا چو واہ 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 اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما
في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. جمل مجھے محبوب کریم جی ذات بابرکات کے شہید کرن جی کافر نے سازش کیا پان میں صلاح چوت محمد کریم کے معاذ اللہ کی ختم کیوں چھاجے لالچ بڑی چکا سائیں تو کے دولت کھپئی اسا وٹھ پر اسا جی مذہب کے لگالا پر فرمایا بلا تو کہ شادی کرنی ہے نا مکے میں جہب قبیلے میں چوے تو کہ بھلی عورت سے شادی کرنی پر فرمایا تو نہ سائیں بلا تو کہ پاجے سبنی قبیلن جی پگ بدھایا پر فرمایا نہ یہ لال چوڑی دادا ڈی دادا پر فرمایا تا چھا سمجھو ہکڑے ہتھ تے سج لاہے جو بے ہتھ تے چند لاہے جو زمین کا وٹھی کرے آسمان تے سون جا ڈھیر گڈ کرے مجھے پیرن میں رکھو تب ماں محمد کریم حق جو کلمو چوندو سا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا مایوس تھیا تو لالچ میں بھی کون تو اچے دھمکی میں بھی کون تو اچے سرداری بھی کون تو قبول کرے روپڑا بھی قبول کون تو کرے وعدہ کتاب کو پڑھ جا سونی صورت وارا ہی وطن کر ملی اوا بھینگ کئی تو کم کیے ٹھاندو ہانے دعا کھڑی گھرا بلا چھجا نہ بدھو جو کونو تھا توجہ ہے کہو نہ سے ہیڑے کہو ما تا سا گلا تا کیسے ٹوڈ سو کتاب پڑھو تو مزو نہ تھیندو نہ سے درود مجھے آقا تے بلند آواز اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله واصحابه وبارك وسلم عليه. دوستو عزیزو مسلمان بھائیو او مجھا مچھڑا بھا جمل کافرن ڈٹھو تو نبی کریم جی ذات بابرکات کہیں بھی اساں جی لالچ میں بھی نہ تو اچے دھمکی میں بھی نہ تو اچے صلاح کیوں تو بس اچو تو کم تمام کیوں ختم بھی کا واہ ہی کھانے پر ختم کرنے جی لا چھا کجے کیڑو طریقو اختیار کجے سبنی قبیلن جا مانو گجی ہکڑی جائے تے ویٹھا مشورے جے لا تے کہڑے طریقے سے ختم کیوں انہی دروازے تے باہر ہے کو چوکیدار بیہارو چوکیدار کے جو اندر کہیں کے نہ چل جاؤ کیر بھی اچے اسا صلاح تھا کہ مخفی صلاح مخفی جو اسا جے صلاح میں خبردار نہ تھے تو بھی کر کے نہ چل جاؤ اندر صلاح آئے تھا کن تھوڑی دیر گزریا ہکڑو ہمرا پٹکے سا وڈی داڑھی دن کھا ہیٹھ مچھل کے پاکی آئل وڈے بھاؤ جو چولو پاتل ننڈے بھاؤ جی کانچ پاتل یہ وری کی وڈے بھاؤ جو چولو سمجھو تھا او ولی کھڑن کے لگو سے وڈے بھاؤ جو یہ ہوئے ننڈے بھاؤ جی کانچ وری خیر جو گودن کے لگی لکھڑی ہتھ میں بس سود دودائی وارو سمجھو نا بات دروازے تے بیٹھو جی چوکیدار کے جن ماکھے بھی چھڑی چلے چھو جو اسا جے سردارن جی منوا اندر خصوصی میٹنگ تھی ہلے انہی مخفی میٹنگ میں تو کے نشریات والا کیرا چی تما اندرن کے ونی بدھا مجھے بارے میں اندر بدھائیو ابو جہل جو کیرا چی اسا کے دسے نہ سکا ماں لکھ رہا باہر لکھ تو ابو جہل چیز من انت تو کیرا جاگو تھا تھکا تنا ہو چھاچی من انت تو کیرا انہیں جواب لو ان شیخ النجد ان شیخ النجد ماں نجد جے گوٹھ جو چنگو مرس وڈیرڑو آیا وہ نجد رحمت للعالمین تا قربان ونا غیب دان نبی تا قربان ونا جن پتھر حیا انہن کے دعاؤں کئی جن اوجھ اچھلایا کنجے لا دعاؤں گھرئی جن کنڈا پھٹا کیا کنجے لا دعاؤں گھرئی پر محبوب جی دربار میں کرو صحابی عرصو کرے یا رسول اللہ ما شام کھائیو آیا موجے لا دعا گھرو قال فرمانتا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا محبوب جنی شام یمن جے لا دعا گھری ایکڑو بیو مسلمان بیٹھوا نجد جے گوٹھ جوا انہی کے دل میں خیال تھو تو ماں بھی دعا گھرایا نبی کریم جی ذات بابرکات جے قبلہ و نجدنا اسا جے نجد جے لا بھی دعا گھرو محبوب نجد جو نالو بدو تو محبوب منہ مبارک پھیر آئو منہ مبارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا نجدی سمورے چو غن بڑا موجے بابو بت بی عرب جانا گری
वरी अर्ज़ कई क़िबला तव्हां शाम खे यमन खे त रंगे छॾियो मां पंहिंजे नजद जे लाइ थो चवां नजद लाइ दुआ घुरो पर टियों दफ़ो वरी फरमायो अल्लाहुम्म बारिक लना फी शामना अल्लाहुम्म बारिक लना फी यमनना ओ मुंहिंजा मौला असांजे शाम ऐं यमन खे बरकत ॾे हुन चयो क़िबला शाम जे लाइ 3 दफ़ा बिना चवण जे दुआ घुरी अथव मां 3 दफ़ा अर्ज़ कयो आहे नजद जे लाइ दुआ छो नथा घुरो महिरबानी कयो दुश्मननि जे लाइ दुआऊं घुरंदा हो पत्थरनि हणण वारनि जे लाइ दुआऊं घुरंदा हो ओझ उछलण वारनि जे लाइ दुआऊं घुरंदा हो रहमत वारो नबी गुस्से में फरमाए तो हुनालिक ज़लाज़ल वल फितन व मिनहा यतलौ कर्न शैतान मां मोहम्मद नजद जे लाइ कतई दुआ को न घुरंदुसि छाजे करे जो इन नजद जे पलीत ॻोठ मां हिकिड़ो पलीत टोलो पैदा थींदो जेको मां मोहम्मद जी तौहीन कंदो पिटल जमात पैदा थींदी कहिड़ी पैदा थींदी चओ बा पिटल जमात पैदा थींदी तंहिंजे करे उन पलीत जमात पलीत टोले जे ॻोठ वारे लाइ मां मोहम्मद दुआ न घुरंदुसि मुंहिंजा घोट सहाबी हैरान थी विया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़ुदा पाक जो कसम आहे हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद आहे सुभाणे मता को खां पुछे बाबुल ख़वारिज खोले ॾिसो मुस्लिम शरीफ में मौजूद आहे ॿिनि दोतबरनि किताबनि में तिरमिज़ी शरीफ में मूं पढ़ी आहे तमाम जो तमाम हदीस जे किताबनि खे नक़ल कयो आहे मुस्तफ़ा नजदुनि जे लाइ दुआ न घुरी कुर्बान वञा ग़ैब दान नबी तां अल्लाह जे महबूब जी उहा ॻाल्हि 6 महीने न 12 महीने न 10 साल खां पोइ न 100 साल खां पोइ न 500 साल खां पोइ न ख़ुदा जो कसम आहे तारीख़ गवाह हुआ 1200 साल गुज़री विया उहा मुस्तफ़ा जी ॻाल्हि सची थी नजद जे ॻोठ मां इब्न अब्दुल वहाब नजदी पैदा थियो जंहिंजे पोयां इन जमात खे वहाबी सॾिबो आहे इब्ने चओ ख़बर है इब्ने अब्दुल ॾाढे चओ इब्ने इंग्लिश चवंदा आहिनि साईं शुक्र आहे जो असां वहाबी आहियूं वहाबी माना अल्लाह वारो छो त वहाब नालो आहे अल्लाह जो अदा तव्हांजे घर में रहमतपुर शरीफ दरगाह आहे उते अल्लाह जो कामिल वली सुतो पियो आहे ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल गफ़ार साईं रहमतुल्लाह अलैह संदन इस्म गिरामी हो अब्दुल गफ़ार उनजी जमात खे सरबो आहे गफ़ारी छा चइबो आहे ॾाढे जो छा सरबो आहे गफ़ार का जो नालो आहे तो भला पंहिंजी माना त गफ़ारी माना अल्लाह वारा वहाब नालो अल्लाह जो वहाबी माना अल्लाह वारा गफ़ार का जो नालो अल्लाह जो गफ़ारी माना असां हो क़ादरी सिलसिले जा असां जो ताल्लुक़ आहे सैयदना व मुर्शिदना पीरनि जे पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी उन जे करे छा हो क़ादरी छा हो बाबा ॾाढे जो छा हो क़ादरी क़ादरी न सही पोइ माना क़ादिर अल्लाह जो नालो क़ादरी माना अल्लाह वारा अहमद का जो नालो आहे इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद कुरान है या ना है अहमद का जो नालो आहे चओ मुस्तफ़ा जो का जो नालो आहे पाकिस्तान में हिकिड़ी जमात आहे अहमदी कहिड़ी जमात आहे अहमद का जो नालो आहे मुस्तफ़ा जो तो अहमदी जमात वारा सच्चा चइबा छा अहमदी जमात वारा कादियानी हम चओ अहमदी जमात वारा इन्हीअ जे करे जो गुलाम अहमद जे तरफ़ निस्बत आहे अहमदी कादियानी और मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ो इहो ग़लति था चवनि त वहाब अल्लाह जो नालो आहे ऐं वहाबी जी निस्बत उन अल्लाह जे नाले जे करे आहे न जे क़ादरी जी निस्बत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी जे करे आहे गफ़ारी जी निस्बत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल गफ़ार जे करे आहे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अहिड़े तरीक़े सां वहाबी जी निस्बत उन इब्न अब्दुल वहाब नजदी जे करे आहे जंहिंखे मोहम्मद करीम शैतान जो टोलो सॼो आहे हदीस में शैतान जो सिंह भी सॼो आहे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो शेख हज़रत अल्लामा अब्दुल हय लखनवी पंहिंजे किताब उम्दतुर रिआया में लिखियो आहे त वहाबी ग्रारिया वहाबी छा आहे ॾाढो जो वहाबी छा आहे फरमाए तो किताबुल हुदूद बाब ताज़ीर में लिखे थो उम्दतुर रिआया खोले ॾिसो बुज़ुर्ग लिखे थो जेको वहाबी न हुजे ऐं उनखे जेकॾहिं को वहाबी चवे त उहो सज़ा जो हक़दार आहे
ان کے تہمت واری سزا لگندی چھو ته غیر وهابي کیوں نہ وهابي سڏيو आहे ابا मूंखे हाणे ॿुधाए त सज़ा सुठे अखर ते लॻंदी आहे या ख़राब ते ॾाढे त चओ सॼण कहते लॻंदी आहे ख़राब ते लॻंदी आहे न मालूम थो उलमा जे तहक़ीक़ मां साबित आहे त वहाबी बुरो लफ़्ज़ आहे इहो सुठो न आहे ऐं इहो अल्लाह जे नाले जी निस्बत हुजे हा त सुठो हुजे हा पर इहो अल्लाह जे निस्बत जे करे न आहे इहो इब्न अब्दुल वहाब जे निस्बत जे करे आहे तॾहिं बुरो आहे अल्लाह जे निस्बत जे करे हुजे हा त अखियुनि ते आहे पर हिते अल्लाह जी निस्बत आहे कान हिते चंड जी निस्बत आहे जेको चवंदो हो त नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह उन इब्न अब्दुल वहाब जो अक़ीदो आहे त मुंहिंजे लठ खे मुहम्मद खां वधीक ताक़त आहे माज़ अल्लाह सुन्न माज़ अल्लाह मुंहिंजे लठ खे माज़ अल्लाह मुहम्मद खां वधीक ताक़त आहे छो कद मात मुहम्मद चतो मुहम्मद नऊज़ बिल्लाह मरी चुको आहे लठ मुंहिंजी में ताक़त आहे मां कुते खे भॼाए सघां थो ॿकरियूं चारे सघां थो नाग मारे सघां थो लठ में ताक़त आहे पर मुहम्मद में एतिरी ताक़त कान्हे का ख़ुदा जो कसम आहे इन जे करे उलमाए इस्लाम इन जे ख़िलाफ़ फतवा ॾिनी उन खां बाद में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इन देवबंदनि जा अक़ीदा लिखी करे अरबस्तान जे मके मदीने जे उलमा वटि खणी वियो तक़रीबन 55 आलमन मके ऐं मदीने वारनि हुस्सामुल हरमैन में हिननि जे ख़िलाफ़ कुफर जी फतवा ॾिनी त हिननि जा जेके बि अक़ीदा आहिनि से कुफर वारा अक़ीदा आहिनि इहा वहाबी जमात जेका ऐसा बदतरीन जमात आहे पर परे छो था वञो हक़ उनखे चइबो आहे जो दुश्मन बि शायदि ॾिए ॿुधायांव चओ त ॿुधायांव सभई चओ त ॿुधायांव देवबंदनि जो वॾे खां वॾो मौलवी हुसैन अहमद मदनी हुसैन अहमद ॾाढे चओ मदनी नता मदीने जे करे समझदा हुजो न न हुनजे ॻोठ जो नालो हो मदनपुर छा उस नालो आहे बाबा मदन ॿुधो अथनि मदन मल उन मदन मल जो ॻोठ ॿधल हो मदनपुर उन मदनपुर जो रहाकू हो ॼाओ उते हो इन जे करे पाण खे सॾाईंदो हो मदनी माना मदीने जे करे न छो त हिननि जी मदीने में निस्बत करणु शिरक आहे मक्की चवणु शिरक आहे मदनी चवणु शिरक आहे बगदादी चवणु शिरक आहे सेवाणी चवणु शिरक आहे भिटाई चवणु शिरक आहे हे मुशरिक पंहिंजी खे चवंदा आहिनि पर वाणियुनि ते ई निस्बत कंदा आहिनि देव खुद पाण लिखियो अथनि पाण महमूद असल देवबंदी जी तारीख़ वारनि लिखियो आहे त मौलाना महमूद असल देवबंदी इन जे करे देवबंदी सॾिबो हो जो इहो ॻोठ देवबंद जेको आहे इन में अल्लाह जे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम खे माण्हुनि शिकायत कई त असांजे मुल्क में देव था रहनि शैतान था रहनि केरु था रहनि बाबा देव था रहनि देव चइबो आहे लई न शैतान खे उतां जे माण्हू शिकायत कई त देवनि असांखे तंग कयो आहे पोइ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आयो उन्हनि देवनि खे हिकिड़े खूह में कूड़े मथां लटाए छॾियईं पोइ उते थो देव बंदि थियो तॾहिं हिन ॻोठ जो नालो आहे देव शुक्र थियो जो शैतान वारे ॻोठ सां देवबंदी पाण खे सॾायो था सेवाणी नथा सॾायो कलंदरी नथा सॾायो सिकंदरी नथा सॾायो मदनी नथा सॾायो मदनपुर जे करे मदनी सॾायो था उहो मदनपुर जो मौलवी हुसैन अहमद किताब लिखियो आहे अश्शहाब साक़िब छा किताब आहे उन्हीं में खुदा पाक जो कसम है अल्लाह हाज़िर नाज़िरा मां कलमो भरे तव्हां सां ॻाल्हि कयां घटि में घटि 27 जॻहनि ते घटि में घटि 27 जॻहनि ते हुसैन अहमद देवबंदी लिखियो आहे त वहाबी बदतरीन ख़ल्क़ आहे वहाबी बेअदब आहिनि वहाबी गुस्ताख़ आहिनि वहाबी सलातो सलाम खां रोकींदा आहिनि वहाबी बेदीन खे चइबो आहे असांजी जमात में को बि वहाबी कोन्हे इहो सिर्फ़ मुनाफ़िक़त कजे करे लिखी इन जे करे जो मके मदीने जे आलमन हिन जे ख़िलाफ़ फतवा ॾिनी वरन हे दोस्त बि पक्का वहाबी आहिनि हे पाण खे वहाबी सॾाईंदा आहिनि हितां जे तव्हांजे लाड़काणे वारे मौलवी किताब लिखियो आहे त मूंखे वहाबी हुजण ते फ़ख्र आहे जागो झाला नंढे दादा जंहिंखे वहाबी हुजण माना वहाबी माना हरामी आहे वहाबी माना छा थियो जंहिंखे हरामी हुजण ते फ़ख्र हुजे हुन ते कहिड़ी मयार आहे जी पाण ॼाणे ख़बर अथनि दोस्तों अजी तो मुसलमान भाइरो अर्ज़ पे कुल तव्हांजी ख़िदमत गिरामी में यादि आला विसरी वियो घणो करे न अबू जहल खे हुन चयो अन शेखुल नजद मां नजद जो चङो मुड़ुसु आहियां जागो था अबू जहल चयो बिस्मिल्लाह भली करे आए वेलकम
جی بھلی ہے تو کیا تو بولو چھو تو مجھا دوست ابو جہل کے خبر ہی انہی زمانے میں بیاگان مشہور ہی تو نجدی محمد کریم جا دشمن چاہو نجدی باڑے تو نجدی ہانے تھکا آئے ماں ہانے دعا تو گرا گئی چونی نہ تھا چو نجدی مصطفیٰ جا دشمن ہو باڑے تو نجدی دشمن دشمن کے کہ اساں گڈ چاہو حبیب کے ختم کرلا گڈیاں ماں یہ جگہ گال کیا تو کتابن میں حدیثن میں روایتن میں سیرت میں نہ لبے مکے گولی ہنی چڑ مجھے خون تو کے معافا پر جے گال نکرے تو ملا بھی ہر کلمہ بھرے مسلمان تھی مولوی صاحب بدر دی جو مرید تھی ہیڑو سنی پیر تھی کوئی ویڑائی پار الحمدللہ بابا اساں جاب عالم صغورا خدا جو قسمہ پیر تھن جے لائق ہن پر وچارا کسر نفسی کہے بیٹھا چندا نہ بابا اساں پیر کون تھی پیر جے کہ ہیں خدا تن کے ودھائے چوامی باڈے چوامی دوستو عزیزو ما روایت جے کا پیش تو کیا سو کتابن میں نہ ہوجے حدیث کے کتابن میں نہ ہوجے سیرت کے کتابن میں نہ ہوجے تاریخ کے کتابن میں نہ ہوجے مستند نہ ہوجے غلط ہوجے تو مکے سزا نہیں چھجا جی گال سچیا تو کو ملا غور کر اندر ویا شیطان او کیر ہوا بات اور شیطان ہو ڈاڈے جو کیر ہو یہ جو کوئی پان کے شیخ النجد تو سدائے سو کیر ہو پر صورت کرے جو ہو دیو بدل واری صورت کرے جو ہو وہاں بلواری جڑی ویٹھو ہلن جی آڈو تملس انہی شیطان چلو خبر تا صبح لاقی ویٹھا ہو کا صلاح کئی اتھو جو سے بٹرے صلاح ہو چھوئن چے ماں کے بھائیو ہکڑن چے ایسا صلاح ایہا کیا تو محمد کریم کے ہکڑو بہادر موکلے ختم کرائے چھلو شیطان تو خبردار خبردار آن کے خبر کانے کا محمد کریم ہاشمی قبیلے جو اتھو کہڑے قبیلے جو ہاشمی قبیلے وارا بھلی سبھی مسلمان نبی ہوجن پر جے کنے توجہ ہکڑو مانو ان کے ونی ماری لو تو ہاشمی قبیلے والے کے پنجے قبیلے جی غیرت ایندی جمل ہاشمی مرد اٹھی کھڑا تھا تو توا کے چوندے چوندے ماری دا تما جو بجوی ختم تھی ویندو چلا پوچھا کرو بی صلاح کری بے چو ماں بھی صلاح کیا جو کیڑی کہ ماں صلاح آیا کیا تو مارے سن ایک کوٹھی میں بند کیو بدھی ہتھ پیر اکھوں بند کرے وارے چھجو سے پوجری اندر وارے کو ہندو کاتھو کھائی دو کاتھو پیندو در بند دروازہ بند پانی پانا ان بکھ میں ختم تھی ویندو او توا تو میں عرب نہیں پوندی پانی پانا گزارے ویندو او شیخ النجد نجدن جو وڈیرو تھو چوے وہابن جو وڈیرو تھو چوے اها غلطی بھی نہ کجو محمد کریم جو شان ہو تو جو پڑھ فرمو دعا ربی یطعمنی و یسقینی وہ جو رب مکھے کھارائی دو بیا پیاری دو بیا ہزار کوٹ قلعہ بند کیو پر محمد عربی کے رب پڑھو پانا کھارائی دو کی کھارائی دو سے در بند ہودا دروازہ بند ہودا ہستا بند ہودا جو تو خبر کان تھا ارشست کمی پایز ایوان محمد جبریل امی خادم دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشست کمی پایز ایوان محمد جبریل امی خادم دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن جے درجو جبریل غلام ہو جے ان کے پانی مانی ان بکھڑی کیڑی ضرورت ہے شیطان چوہا غلطی بھی نہ کجو پر تے ماں صلاح کیا بدھایا ہو نا سے ماں جی صلاح وچن کھڑی کیڑی کہ مجھے صلاحات مکے مانے کالی جو سے شہر چھڑایو پر اتن ملکن دے ہلیو ونے اتے ویندو کو نکو ہتے ایندو نکو اسانی گلا کلو ابلیس سوچے تواں کے خبر نہ ہے محمد عربی جی خوشبو مشک انبر کھا بھی ودھیکا جاتے ویندو تے راج واسی دو ویندو پاجا ہمدرد ٹھاہیندو ویندو جاتے ویندو تاتے پاجو فیض پکھیڑی دو او فیض پکھیڑے اوے پاجا مرید وٹھی اواں تے حملو کندو تے تواں جو نالو نشان کو نہ بچندو تا دے کرے محمد کے باہر بھی چھڑو اسے حرام ٹاپ
آخر دو بندے جو پڑھلو کیوں بلا ساری صلاح تبھی ہے کہنا تھی تو ہی کری صلاح دے تجھی کری صلاح چلو جی صلاح تے ہلندو چہا چلو جی صلاح آئے تو جترا بتہاں جا مکے میں قبیلہ ہو 52 قبیلہ تو گھنا صحیح 52 قبیلہ ہو ہر قبیلے میں ایک نوجوان کڈو تو 52 جڑا ونی رات جو انتے گھر تے حملو کرے ختم کن تو ان میں فائدو یہ تھی تو 52 قبیلن سا ہاشمی وہی کو نہ سکدا اور کنے ساتھ میرا نہ صحیح پر 52 قبیلہ ہوندا انہوں نے سامنے نہ سکدا کہاں جو کم بتھی دو ختم بتھی دو تہاں بار بلہی پوندو ائی اما کھو پلان دو بلکدا کہ واہ جو استاد صلاح ڈنی تھی سبنی صلاح قبول کرے مرد تیار کیا حبیب کریم جے گھر تے حملے جو ارادو کیو اور مجا پیارا دوست دی مجھے حبیب تا قربان ونا ایک رب چلے حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین مجا محبوب موت تجھے لا کافی ہے جا صحابی بھی تجھے لا کافی ہے 52 جنا چھا کندا بابو رکھے اگئی اطلاع ملن ہو تا حبیب ہکڑے دہاڑے ماں رب تو کے حکم کلو سائے تا مکو چھڈ جان حبیب پانجے غلام اساں گال کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے ابو بکر مکھے رب العالمین جو حکم ملندو ہکڑے دہاڑے مکو چھڑی سے ابو بکر عرض کرے یا رسول اللہ اکیلا ویندو یا ٻیو بھی کو ہوں مصطفیٰ فرمائن تا مسا اوہو گڈ ہوں جو کو سامنے ہوں مساو ہو گل ہلندو جيڪو ڏاڍي ته چओ ثاني سنڌي لفظ لاهي عربي جو لفظ ثاني هڪ جهڙي کي نه چئبو آهي سنڌي ۾ ته لاهي ڪنهن جو ثاني ڪونهي ثاني مانا هڪ جهڙو نه عربي ۾ ثاني چئبو آهي ٻيو نمبر ثاني مانا هڪ پوءِ وري ٻي درجي تي جيڪو جو لڳي ثاني چئبو آهي عربي نابو اشارو کو سامنے مساں گڈ ہلندو صدیق اکبر خاموشی سان چپ چپ کرے تیاری کے لگی ہوا بابو بکریم امید یارے چ اللہ کری پان ہلندا آدھی ہلن منجد ہلن مہینے کھا پو مہینے کھا پو فورن پاجا بہکڑا اٹھ تیار کئی یا بڑا چو تیار کئی ستو تیار کئی سامان تیار کئی انتظار میں آ ت محبوب کریم تا قربان وجا مکے یقین ت مصطفی مکے پان سا وٹی ہلندو یہ تو رات آئی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ پاک کے حکم سے تیار چھو مجھا حبیب اجو کی رات تو کے شہید گھڑی سازش کرلا ابو بکر بیت اللہ جو طواف کیا کعبۃ اللہ ما تھی گھر دے روانو تھوا اے مجھے حبیب جے گھر کے باہراں گھیرو کر بیٹھا انتظار میں ہن تم نکرے ابا 52 مانو اندر گھر میں چل پیا لگن اندر تو کو پہرے دار بھگولو ہو چوکیدار بھگولو ہکڑو مسئلے سمجھائے چلے سمجھو سمجھو جاگو تھا ننڈر کا لینا اندر چھو لپے گا انہیں جے کرے ہویا کافر ہویا مشرک ہویا بدماش ہویا حرامی پر ان کے غیرت ہوندی ہی توڑے چھاب ہو پر اربہا او جو نہ تک جو ننگ میں گھرن میں نمج ہوا اب جاگو تھا ننڈر کا صرف نہیں ڈال دے کر باہر نکلے تمہارے اسے لنگن میں اندر نمندہ سے معلوم تھے تو انہی زمانے جاجے کہ کافر ہاتھ